السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل ایچ آن لائن پر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل 10 اکتوبر 2021 یعنی اتوار کو 2 بجے آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوا تھا، تو آج میں حاضر ہوں اسی کے جو کل ٹیسٹ ہوا تھا اس کا میں آنسر شیٹ لے کر۔ تو آپ لوگ ملا لیں کہ آپ کا کتنا صحیح ہوا، اور آپ کمنٹ ضرور کریں، یعنی یہیں پر آپ کو کمنٹ کرنا ہے کہ میرا کتنا صحیح ہوا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے۔ تو چلیے اب ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلا سوال کیا ہے۔ سوال نمبر 1 میں ہے کہ احدی کے کیا معنی ہیں۔ آپ کو تو معلوم ہوگا کہ ایک احدی ہوتا ہے اور ایک احدی ہوتا ہے، اور یہ دونوں سوال میں نے پوچھا تھا۔ تو یہاں پر ہے کیا؟ احدی، یعنی حمزہ کے اوپر صرف زبر۔ تو احدی کے کیا معنی ہیں؟ سست، کاہل، دونوں یا ایک۔ تو احدی کے معنی کیا ہے؟ سست اور کاہل دونوں ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ آپشن جیم۔ اسی طرح ہے سوال نمبر 2، قلعی کھولنا کے معنی کیا ہے؟ کسی کے عیب کو چھپانا، کسی کے عیب کو ظاہر کرنا، دونوں یا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو قلعی کھولنا کے معنی کیا ہے؟ کسی کے عیب کو ظاہر کرنا ہے، اور قلعی پھیرنا کے معنی ہوتا ہے کسی کے عیب کو چھپانا۔ چلیے اب آگے ہے سوال نمبر 3 میں، سید سلیمان ندوی کا پہلا مضمون پٹنہ کے کس رسالے میں شائع ہوا؟ تو سید سلیمان ندوی کا پہلا مضمون جو ہے وہ الپنج رسالے میں شائع ہوا تھا، اور کس عنوان سے شائع ہوا تھا؟ خاتونوں کی تعلیم عنوان سے شائع ہوا تھا، جو 1902 میں ہوا تھا۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ آپشن دال، الپنج۔ آگے ہے سوال نمبر 4، خواجہ حسن نظامی کتنے سال کے تھے تو والدین کا انتقال ہو گیا؟ تو آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ خواجہ حسن نظامی جب کم سن تھے، یعنی بہت چھوٹے تھے، تو ان کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کا آپ کو کیا پڑھنا تھا؟ مٹی کا تیل۔ چلیے اب آگے ہے، خواجہ حسن نظامی کے ماں باپ نے کیا نام رکھا؟ تو آپ کو تو معلوم ہوگا کہ خواجہ حسن نظامی کے ماموں نے کچھ الگ نام رکھا تھا، علامہ اقبال نے کچھ الگ نام رکھا تھا، اور ان کے ماں باپ نے بھی الگ نام رکھا تھا۔ تو یہاں پر پوچھ رہا ہے کہ ان کے ماں باپ نے کیا نام رکھا تھا؟ تو ان کے والدین نے کیا نام رکھا تھا؟ قاسم علی نام رکھا تھا، اور ماموں نے ان کا نام جو ہے وہ علی حسن رکھا تھا، اور خواجہ حسن نظامی نام جو ہے نا وہ علامہ اقبال نے دیا تھا۔ تو یہاں پر تو ماں باپ کے بارے میں پوچھا ہے، تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ آپشن الف، قاسم علی۔ چلیے اب آگے ہے، مضمون آخری وقت کب شائع ہوا؟ 1900، 1903، 1901 یا پھر 1902؟ تو جی ہاں، مضمون آخری وقت جو ہے وہ 1902 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ اور اس کا جواب، ایک اور سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اس کا جواب آپ کو کمنٹ میں دینا ہے کہ یہ جو مضمون آخری وقت ہے یہ کن کا لکھا ہوا مضمون ہے، یہ جواب آپ کو کمنٹ میں دینا ہے۔ چلیے اب آگے ہے سوال نمبر 7 میں، وزیر اعلیٰ اعلیٰ تعلیم کے لیے کہاں گئے؟ گورنمنٹ کالج کراچی، گورنمنٹ کالج لاہور، گورنمنٹ کالج یا بی این کالج پٹنہ، یا پھر سائنس کالج پٹنہ؟ تو آپ کو تو معلوم ہوگا کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے گورنمنٹ کالج لاہور گئے تھے۔ چلیے اب آگے دیکھیں سوال نمبر 8، باغ و بہار کب مکمل ہوئی؟ 1801، 1802، 1804 یا پھر 1806؟ تو باغ و بہار جو ہے وہ 1801 عیسوی میں مکمل ہوئی تھی۔ چلیے اب آگے ہے سوال نمبر 9، احدی کے کیا معنی ہیں؟ سب سے پہلا سوال میں کیا تھا؟ احدی کے کیا معنی ہیں، اور یہاں پر ہے احدی کے کیا معنی ہیں؟ تو احدی کے معنی ہے اکیلا، یعنی ایک۔ آگے ہے سوال نمبر 10، مندرجہ ذیل میں سے سید سلیمان ندوی کے کون استاد تھے؟ مولانا ابوالکلام آزاد، شبلی نعمانی، الطاف حسین حالی، یا پھر مرزا فرحت اللہ بیگ؟ تو سید سین سے شروع ہوتا ہے اور شبلی بھی شین سے شروع ہوتا ہے۔ تو سید سلیمان ندوی کے کون استاد تھے؟ شبلی نعمانی جو تھے وہ استاد تھے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 11، مرزا فرحت اللہ بیگ کو بسم اللہ کس نے کرائی؟ سید ولی اللہ، سید نظام الدین، سید کلیم الدین، یا پھر سید فرید الدین؟ تو مرزا فرحت اللہ بیگ کو جو ہے نا بسم اللہ سید ولی الدین نے کرائی تھی۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ آپشن الف۔ آگے ہے سوال نمبر 12، خواجہ حسن نظامی کے والدہ کا کیا نام ہے؟ سیدہ فاطمہ، سیدہ عزیز النساء بیگم، سیدہ حاجرہ، یا پھر سیدہ چہیتی بیگم؟ تو جی ہاں، خواجہ حسن نظامی کے والدہ کا نام کیا تھا؟ سیدہ چہیتی بیگم، اس لیے اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ آپشن دال۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 13، وزیر اعلیٰ کا تعلق کس ملک سے ہے؟ تو وزیر اعلیٰ کا تعلق پاکستان سے ہے۔
आगे है बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है। तो जी हाँ, आपको तो मालूम ही होगा कि बंजारों को खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे है कलई फेरना के क्या माने हैं। इससे पहले क्या था, कलई खोलना के क्या माने हैं, जो सवाल नंबर 2 में था। और अब यहाँ क्या पूछा जा रहा है, कलई फेरना के क्या माने हैं। तो इसके माने हैं किसी के ऐब को छुपाना। अब है सवाल नंबर 16, बागो बहार का कितना नंबर मिलता है। तो जी हाँ, बागो बहार का जो है वो 1217 नंबर मिलता है। आगे है मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग की दूसरी बीवी पहली बीवी की कौन थी। तो जी हाँ, अपनी बहन थी। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन जी। आगे देखिए सवाल नंबर 18 में रॉक फेलर किस चीज़ का तिजारत करके अमीर बना। तो रॉक फेलर जो है वो मिट्टी का तेल का तिजारत करके अमीर बना था। और ये इसके लिखने वाले कौन है, मिट्टी का तेल का ख्वाजा हसन नज़ामी है जो वो लिखे हैं। और ये क्या है, एक मजमून है। आगे देखिए सवाल नंबर 19 में है सैयद सुलेमान नदवी के अशार, नज़में और गज़लें कब से शाये होने लगे। तो जी हाँ, सैयद सुलेमान नदवी के अशार, नज़में और गज़लें जो है वो 1903 ईस्वी से शाये होने लगे थे। आगे है बागो बहार मुकम्मल तौर पर उर्दू में कब छपी। इससे पहले क्या था, आपको पूछा गया था ऊपर में बागो बहार कब मुकम्मल हुई। तो वो तो 1801 में मुकम्मल हुई थी। लेकिन अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बागो बहार मुकम्मल तौर पर उर्दू में कब छपी। तो कब छपी थी, 1804 ईस्वी में छपी थी। आगे देखिए सवाल नंबर 21, ख्वाजा हसन नज़ामी को किस लक़ब से जाना जाता है। जी हाँ, ये आप याद रखें, मुसव्विर फितरत के लक़ब से जाना जाता है ख्वाजा हसन नज़ामी को। चलिए अब आगे है मिट्टी के तेल से कौन सा तेल मुकाबला नहीं कर सकता है, चमेली, गुलाब, मोतिया या फिर अलिफ और जीम दोनों, यानी चमेली और मोतिया दोनों। तो जी हाँ, मिट्टी के तेल से चमेली और मोतिया के तेल जो है ना वो दोनों मुकाबला नहीं कर सकता। ये आपके किताब में लिखा हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन दाल, अलिफ और जीम दोनों। आगे देखिए सवाल नंबर 23, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग इंट्रेंस का इम्तिहान किस स्कूल से पास किया। तो जी हाँ, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग जो है ना वो गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाज़ा दिल्ली से इंट्रेंस का इम्तिहान पास किया था। चलिए अब आगे है सवाल नंबर 24, इनमें से कौन किताब का ताल्लुक दास्तान से है। तो जी हाँ, आपको तो मालूम ही होगा कि बागो बहार का ताल्लुक जो है वो दास्तान से है। सवाल नंबर 25 है वज़ीर आगा किस गांव में पैदा हुए। तो जी हाँ, वज़ीर आगा जो है वो पाकिस्तान के सरगोधा के वज़ीर कोट इलाके में पैदा हुए थे। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन बा, वज़ीर कोट। आगे है मगरिब जिसे हम पश्चिम कहते हैं को किसकी अलामत कहा गया है, गुलामी की, आज़ादी की, या इनमें से दोनों, या फिर कोई नहीं। तो जी हाँ, मगरिब को जो है ना वो गुलामी की अलामत कहा गया है। आगे है सवाल नंबर 27, बागो बहार पहली मर्तबा कहाँ से छपी। जी हाँ, बागो बहार से कैसा कैसा सवाल पूछा गया आप देख रहे हैं ना यहाँ पर। सबसे पहले तो पूछा गया था कि बागो बहार मुकम्मल तौर पर उर्दू में कब छपी। उससे पहले पूछा गया था कि बागो बहार कब मुकम्मल हुई। और अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, बागो बहार पहली मर्तबा कहाँ से छपी। तो जी हाँ, कलकत्ता से छपी थी। आगे है सवाल नंबर 28, वज़ीर आगा कब पैदा हुए। तो आपको तो मालूम ही होगा कि वज़ीर आगा 1922 में पैदा हुए थे। और कहाँ पैदा हुए थे, पाकिस्तान में। और किस गांव में पैदा हुए थे, तो वज़ीर कोट इलाका में पैदा हुए थे। चलिए अब आगे है सवाल नंबर 29, सही जोड़े की निशानदेही कीजिए। बागो बहार के लिखने वाले मीर अमन देहलवी है क्या, या फिर नौतर्ज मुरस्सा के लिखने वाले अता हुसैन तहसीन है क्या, उसी तरह किस्सा चहार दुर्वेश के लिखने वाले अमीर खुसरू है क्या, या फिर इनमें से सभी। तो जी हाँ, ये जो लगा हुआ है ना जोड़ा, ये सब सही है। यानी बागो बहार के लिखने वाले मीर अमन देहलवी है, नवतर्जा मुरस्सा जो किताब है उसके लिखने वाले अता हुसैन तहसीन है, उसी तरह किस्सा चहार दुर्वेश जो फारसी में है उसके लिखने वाले अमीर खुसरू है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन दाल, इनमें से सभी। चलिए अब आगे है सवाल नंबर 30, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग अंग्रेज़ी के मौल्लिम कहाँ के स्कूल में बनाए गए, दिल्ली, हैदराबाद, पटना या फिर मुरादाबाद। तो बताइए आप लोग, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग अंग्रेज़ी के मौल्लिम कहाँ के स्कूल में बनाए गए थे, हैदराबाद के स्कूल में मौल्लिम बनाए गए थे। क्योंकि फरहतुल्लाह बेग तलाश मास के सिलसिला में हैदराबाद आए थे और वहाँ के ही स्कूल में वो अंग्रेज़ी के मौल्लिम बन गए थे। चलिए अब आगे है सवाल नंबर 31, सैयद सुलेमान नदवी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अखबार अल हिलाल से कब वाबस्ता हुए। तो जी हाँ, इसमें दो सवाल है। एक सवाल ये है कि सबसे पहले तो यहाँ ये चीज़ बताया जा रहा है कि मौलाना आज़ाद के अखबार अल हिलाल, इससे पता चल गया कि अल हिलाल किन की किताब है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है।
अब यहाँ पूछा जा रहा है कि कब वाबस्ता हुए सैयद सुलेमान नदवी। तो कब वाबस्ता हुए थे? 1913 ईस्वी में वाबस्ता हुए थे, जो आपकी किताब में पेज नंबर 15 पर लिखा हुआ है। आगे देखिए सवाल नंबर 32, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग बीए कहाँ से पास किए? सेंट स्टीफेंस कॉलेज, बीएन कॉलेज, साइंस कॉलेज या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जी हाँ, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग जो है ना वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बीए किए थे। चलिए अब आगे है सवाल नंबर 33, इंसान की आखिरी हिजरत क्या है? तो आपको तो मालूम ही होगा, आखिरी हिजरत क्या है? मौत है। और पहली हिजरत क्या है? जिंदगी है। आगे है किस्सा गोई की सबसे पुराने सिंफ को कौन है? नाविल, दास्तान, ड्रामा या फिर मसनवी? तो आपको तो मालूम ही होगा, क्योंकि मैं जब वाइवा लेता हूँ आप लोगों से तो वहाँ भी अक्सर ये सवाल पूछता ही रहता हूँ और यहाँ भी है। तो किस्सा गोई की सबसे पुरानी सिंफ कौन है? दास्तान है। आगे है जन्नत से हुक्म सफ़र किसको हुआ? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम या फिर आदम अलैहिस्सलाम को? तो जन्नत से हुक्म सफ़र आदम अलैहिस्सलाम को हुआ था। आगे है ख्वाजा हसन नज़ामी के मामू ने क्या नाम रखा? सबसे ऊपर में क्या था? वालिद के बारे में पूछा था कि उनके माँ बाप ने क्या नाम रखा। अब है उनके मामू ने क्या नाम रखा? तो जी हाँ, अली हसन नाम है ना, वो क्या कहते हैं ख्वाजा हसन नज़ामी के मामू ने रखा था, जो मैं शुरू में भी बताया था आपको। आगे है सवाल नंबर 37, मीर अमन की शोहरत की वजह क्या है? तो आपको तो मालूम ही होगा कि बागो बहार जो है वो मीर अमन की शोहरत की वजह है। आगे है ख्वाजा हसन नज़ामी को ख्वाजा हसन नज़ामी नाम किसने दिया? या देखिए तीनों सवाल आ गया ना, मामू और माँ बाप, और उसके बाद अब आ गया अल्लामा इकबाल ने ख्वाजा हसन नज़ामी नाम रखा था। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बा। आगे है सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून कब शाये हुआ? तो जी हाँ, पहला मजमून जो है वो 1902 ईस्वी में शाये हुआ था। और उस पहले मजमून का नाम क्या था? शुरू में पूछा था ना मैंने, अलपंच था। और किस उन्वान से शाये हुआ था? खातूनों की तालीम उन्वान से। चलिए अब सबसे लास्ट सवाल है ऑब्जेक्टिव में, फरहतुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियां करते थे? इमला की, मुहावरे की, वाहिद जमा की या फिर आराब की? तो आपको तो मालूम ही है कि फरहतुल्लाह बेग शेर खानी में ज़बर ज़ेर पेश यानी आराब की गलतियां करते थे। तो ये कुल 40 ऑब्जेक्टिव रहे जिसका मैंने जवाब दिया है। अब आगे जो दिया गया था आप लोगों को मारूजी सवालात, जिसमें था कि दर्जे झैल सवालों में से किसी 10 का जवाब दीजिए। तो आप मिला लें, मैं 12 सवालों का जवाब दूंगा, बस आप वो मिलाएं। तो देखिए सबसे पहला है कि टूबा टेक सिंह किसका अफसाना है? तो आपको तो मालूम ही होगा कि टूबा टेक सिंह जो है वो सादत हसन मंटू का अफसाना है। और आपकी किताब में सबसे पहला अफसाना जो पढ़ना है ना वो सादत हसन मंटू का ही पढ़ना है, जिसका नाम क्या है? टूबा टेक सिंह है। आगे देखिए सवाल नंबर 2, एक मुसलमान पागल 12 सालों से बाकायदगी के साथ हर रोज़ कौन सा अखबार पढ़ता था? तो जी हाँ, आपको याद है कुछ ये भी सवाल जो है ना टूबा टेक सिंह अफसाना से ही लिया गया है। और मैंने जब सबक को एक्सप्लेन कर रहा था, जब खुलासा बता रहा था, तो वहाँ मैंने बताया था। तो कौन अखबार पढ़ते थे? वो ज़मींदार अखबार पढ़ा करते थे। चलिए अब आगे है बिशन सिंह कहाँ का रहने वाला था? तो कहाँ का रहने वाला था? टूबा टेक सिंह गाँव का रहने वाला था। और मैं तो हर वीडियो में बताता ही हूँ कि बिशन सिंह जो है उसको लोग मोहब्बत में यानी उनके गांव की मोहब्बत में लोग उन्हें टूबा टेक सिंह कहते थे। हालांकि टूबा टेक सिंह एक गांव का नाम है। चलिए अब आगे है मीर अमन का तखल्लुस क्या है? जी हाँ, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि अमन भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग मीर भी कह देते हैं, कुछ लोग कुछ और भी कहते हैं। तो देखिए आपके किताब में जो है ना वो लिखा हुआ है कि मीर अमन का तखल्लुस जो है वो लुत्फ है। चलिए अब आगे हैं जान गिलकराइश से मीर अमन देहलवी की मुलाकात किसके वसीले से हुई? जी हाँ, मुंशी बहादुर अली हुसैनी के वसीले से मीर अमन की मुलाकात जान गिलकराइश से हुई थी। आगे है बागो बहार किस फारसी किताब का तर्जमा है? तो आपको तो मालूम ही होगा कि किस्सा चहार दुर्वेश का तर्जमा है, जिसके लिखने वाले कौन है? अमीर खुसरू है। आगे देखिए सवाल नंबर 7, जिनों के बादशाह का नाम क्या था? जी हाँ, ये किस सबक से लिया गया है? सबक नंबर 6, जो एक दास्तान है जिसके लिखने वाले मीर अमन देहलवी है और जिसका नाम क्या है? बागो बहार। जब मैं उस सबक को एक्सप्लेन कर रहा था तो बताया था ना कि जिनों के बादशाह का नाम क्या था? मलिक सादिक था। चलिए अब आगे है शहजादा अंधे फकीर को दोबारा कितनी अशरफिया देना चाह रहा था? तो कितनी अशरफिया देना चाह रहा था? 20 अशरफिया देना चाह रहा था, लेकिन सिर्फ दिया कितना? 1 अशरफिया दिया था। उसके बाद है सवाल नंबर 9, किसके मुकाबले में मुहज्जब इंसान माजूर नज़र आता है? तो आपको तो मालूम ही होगा
ہجرت جس کے لکھنے والے احمد جمال پاشا ہے، وہاں سے یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ تو بنجاروں کے مقابلے میں مہذب انسان جو ہے وہ معذور نظر آتا ہے۔ چلیے اب آگے دیکھیں سوال نمبر 10۔ سید سلیمان ندوی نے اپنی اعلیٰ تعلیم کس ادارے میں حاصل کی؟ دارالعلوم ندوۃ العلماء سے انہوں نے اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی، اسی لیے انہیں سید سلیمان ندوی کہا جانے لگا، کیونکہ جو لوگ ندوۃ العلماء سے تعلیم حاصل کرتے ہیں انہیں ندوی کہا جاتا ہے۔ چلیے اب آگے ہے سبق ہجرت کا تعلق ادب کی کس صنف سے ہے؟ تو ابھی تو جشن میں آپ کو بتایا تھا کس صنف سے ہے، انشائیہ سے ہے۔ آگے ہے ڈپٹی نذیر احمد کا تعلق اردو کے کس صنف سے ہے؟ جی ہاں، ڈپٹی نذیر نون سے شروع ہوتا ہے، تو کس صنف سے وہ ان کا تعلق ہوگا؟ ناول سے ہوگا۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ ڈپٹی نذیر احمد جو ہے وہ ان کا ناول سے تعلق ہے۔ تو چلیے یہ کل 12 سوالات تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں آگے 5 سوالوں کا ضد بنائیں۔ خوبصورت، عرض، بہار، سرما، بیکار، حسن یا پھر کفر۔ تو آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ ضد جو کہتے ہیں وہ اپوزٹ کو کہتے ہیں، جسے ہم ولوم شبد بھی کہہ سکتے ہیں، الٹا بھی کہہ سکتے ہیں، اب جیسے بھی سمجھے۔ تو دیکھیے خوبصورت کا کیا ہو جائے گا؟ بدصورت۔ عرض کا کیا ہو جائے گا؟ سما۔ بہار کا کیا ہو جائے گا؟ خزاں۔ سرما کا کیا ہو جائے گا؟ گرما۔ بیکار کا کیا ہو جائے گا؟ کارآمد۔ حسن کا کیا ہو جائے گا؟ قبح۔ کفر کا کیا ہو جائے گا؟ ایمان۔ تو اس طرح کل 7 سوالات تھے، جس میں سے آپ کو صرف 5 کا جواب دینا تھا۔ چلیے آگے ہے سوال نمبر لاسٹ جو ہے 5 سوالوں کا جمع بنائیں۔ جمع کس کو کہتے ہیں؟ واحد کہتے ہیں ایک کو، اور جمع کہتے ہیں ایک سے زائد کو۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جمع بنانا بہت ٹف ہے۔ ٹف کہاں ہے؟ آپ سوچیں نا، سب سے پہلے کوئی بھی چیز کرنے کے لیے آپ کو محنت تو کرنی پڑے گی، محنت تو ہر چیز مانگتی ہے، تو آپ اس پر محنت کریں، ٹف نہیں لگے گا۔ تو دیکھیے صورت کی جمع کیا ہوگی؟ صوت۔ اسی طرح کنواں کی جمع کیا ہوگی؟ کنویں۔ زنجیر کی جمع کیا ہوگی؟ زنجیروں۔ زمانہ کی جمع کیا ہوگی؟ ازمنہ، اور زمانوں دونوں ہو سکتا ہے۔ روح کی جمع کیا ہوگی؟ ارواح۔ حاکم کی جمع کیا ہوگی؟ حکام۔ قدر کی جمع کیا ہوگی؟ اقدار۔ تو یہ کل 7 سوالات تھے۔ تو چلیے میں نے سارے سوالوں کو حل کر دیا ہے، اب آپ لوگ ملا لیں اور اس کے بعد یہی کمنٹ کریں۔ میں تو رزلٹ آپ لوگوں کو دوں گا ہی، لیکن آپ لوگ پھر بھی ملا لیں، خود سے ملائیں، اس کے بعد آپ بتائیں کہ کتنا آپ کا صحیح ہوا یہاں کمنٹ کر کے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ نے واقعی ملا لیا ہے۔ تو چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر میں اگلی ویڈیو میں آؤں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔